भाई कौन है लक्को? भाई फोन नंबर ଭିତରେ डिस्प्ले कटि ଯିବ ସେ। हाँ भाई लेखि पकेଇ दो। हाँ भाई कर दबा। हमें लग जाओ ब्यूटीफुल तम चेहरा अमूल कुल ହେଲା ମୋର। हाँ भाई हेला ना नियो अरे ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ गिफ्ट ମିଳିଲା କଣ? हाँ गिफ्ट मिले ना भाई आमर गोटे डिस्प्ले पकड़े गोटे ब्लूटूथ मिलची भाई आ गोटे आमर मोबाइल स्टैंड टीवी गोटे मिले भाई। ବଢିଆ ଆଉ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯାହାର ବି କିଛି ମୋବାଇଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆମର ଓମା ମାର୍କେଶ୍ଵରୀ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ମିଳେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମିଳେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ କରି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। वेलकम।